Yan. Yan, bibidyo kay Yabe. Yak balo no karinya batot karinya meni batan. No karing kabat. Ha, kariyede. Balakot kaya kakarimang no. O tsaka balo ko, tsaka kitang kilub. Tuktang nakangaris. Ang tide, ana. Tsukeng kilub ako. Ba't siya pala kariyede? Aro, lam na lilibot siya Yabe. Yabe. O, pinandit ka niyan. Muntano king kayang-kaya. Na. Mga late. Reng mangga. Ay, balang putat. Kalinis ka natin. Walis ka. Siyempre, mamangin. O, papabidyo na rin. Hindi pa kanumaya tudtud. O, Nadang oras ka rin. alas 9, bila na yung kanong obra. Awa, pwede yung, pwede kapit pa lang magpuyat. 9 plus. Alas 11 pasado na kayo? Alas 9:30. O yan. Pag video na ako, send ka kano kay NGC. O yan yung kahit mo. O yan yung kaya katang mansion. Mansion.